हरिपुर जुपिटर क्लब के तत्वाधान में विद्यार्थियों की सुप्त प्रतिभाओं को विकसित करने के उद्देश्य से तीसरी बार आयोजित जुपिटर प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 कल संपन्न हुई। ये परीक्षा बरलोईत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कला एवं विज्ञान दोनों शाखाओं तथा ताराबाड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित कुल 3 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। परीक्षा में बाहरी मूल्यांकनकर्ता के रूप में आदर्श महाविद्यालय चेंगा की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर रेहाना सुल्ताना तीनों केंद्रों में उपस्थित रही और परीक्षा प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस प्रतिभा खोज परीक्षा के संयोजक अफजलुर रहमान बुलू ने बताया कि भिल्ला से लेकर चेनीमारी रोमारी क्षेत्र तक के लगभग 20 विद्यालयों से 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग लिया। अंत में जुपिटर क्लब की ओर से परीक्षा से जुड़े सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। जुपिटर प्रतिभा सन्धानी परीक्षा एबार तृतीय संस्करण अनुष्ठित हो जाए और ये परीक्षात अवतीर्ण हुआ सकलो छात्र छात्री और छात्र छात्रीসকলৰ अभिभावक तथा ये परीक्षार লগত जड़ित सकलो व्यक्तिসকলক आमार जुपिटार सदस्य तथा शुभाकांक्षी समाजकर्मीসকল সকলোলৈ আমি आंतरिक धन्यवाद और शुभेच्छा ज्ञापन কৰিছোঁ আৰু এই পৰীক্ষাৰ आन्सार की অহা 9 तारिखे আমি प्रदान কৰিম আৰু रिजाल्ट 11 तारिखत घोषणा কৰা হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ ক্লাবৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত পুৰস্কাৰসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব। হৰিপুৰ জুপিটাৰ ক্লাবৰ উদ্যোগত জুপিটাৰ প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাত এগৰাকী বহি পৰ্যবেক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকি মই যথেষ্ট গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মোক আমন্ত্ৰণ কৰি এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই হৰিপুৰ জুপিটাৰ ক্লাবৰ সমূহ বিষয়ববীয়া তথা সমিতিক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। प्रतिभा सन्धान जी परीक्षा সেয়া आसलते साधारण परीक्षा নহয়, এয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সুপ্ত হৈ থকা প্ৰতিভাক বিচাৰি বা সন্ধান কৰি উলিওৱাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম আৰু এনে ধৰণৰ পৰীক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মেধা দক্ষতা আৰু সম্ভাৱনাক নিশ্চিতভাৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত বা আগুৱাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আজিৰ যি পৰীক্ষা प्रतिभा सन्धान परीक्षा সেই পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা বা प्रतिभा सन्धान পৰীক্ষাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত শিক্ষাৰ প্ৰতি নিশ্চিতভাৱে ধাউতি বঢ়াব আৰু লগতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক যি পৰীক্ষা হয় সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আগ্ৰহী কৰি তুলিব, প্ৰস্তুতি কৰি তুলিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, গ্লোবাল নিউজ নেটৱৰ্ক।